आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी आदतें और ऐसे सलीकों का खजाना दिखाने वाली हूँ जो आपकी थकन को आसानी में और बेतरतीबी को सुकून में बदल देंगे। कुछ औरतें तूफान में भी बिखरती नहीं बल्कि अपने घर को पहले से ज्यादा खूबसूरत बना देती हैं। ना उन्हें हर वक्त शिकायत होती है, ना हालात का रोना। उनके पास बस चंद ऐसे सलीके होते हैं जो उनकी रोजाना की मेहनत को आदी कर देते हैं। और अगर आप भी चाहती हैं कि आपकी जिंदगी में सुकून हो और घरदारी को पहले से कहीं ज्यादा आसान बना दिया जाए, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और अगर आप नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। तो जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो मेरी प्यारी बहनों, जिंदगी नाम है चलते रहने का, उतार चढ़ाव का और हर हाल में शुक्र अदा करने का। आज की सुबह जब मेरी आंख खुली तो मंजर ही कुछ और था। रात को इतनी तेज आंधी आई थी कि सुबह उठकर देखा तो घर का हुलिया ही बदल चुका था। हर तरफ मट्टी ही मट्टी थी, सेहन से लेकर कमरों तक गुबार जमा हुआ था। इंसान सोचता कुछ है और अल्लाह ताला की मसलहत कुछ और होती है। अभी मैंने सफाई का सोचा ही था कि ऊपर से लाइट भी चली गई। अब आप खुद सोचें, एक तो इतनी मिट्टी और ऊपर से लाइट गायब और ऊपर से गर्मी का वो हाल था जो बस मैं और वो बहनें जानती हैं जो रोज इन हालात से गुजरती हैं। लेकिन घबराने से तो काम नहीं चलता। हम खवातीन तो होती ही होम मैनेजर हैं जो हर मुश्किल सूरत हाल का हल निकाल लेती हैं। मैंने सोचा कि अब लाइट नहीं है, पानी की मोटर नहीं चल सकती, तो जितना कम से कम पानी इस्तेमाल करके सफाई हो जाए उतना ही बेहतर है। तो बस जल्दी से झाड़ू लगाकर मिट्टी इकट्ठी की और मॉपिंग कर ली। जब हम हिम्मत कर लेते हैं तो अल्लाह पाक भी रास्ते आसान कर देता है। बस ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने सारा सहन चमका दिया और घर को मिट्टी से साफ कर लिया। खैर जी, सफाई वगैरह से फारिग होके अब बारी थी नाश्ते की, क्योंकि पेट पूजा भी तो जरूरी है ना। भूख चमक उठी थी और लाइट अभी तक नहीं आई थी। किचन में जाकर मैंने सोचा अब ज्यादा लंबा चौड़ा काम करने की सख्त नहीं है, तो फ्रिज से रात के बचे हुए शामी कबाब निकाले। कबाबों को हल्की आंच पर तवे पर ही गर्म कर लिया। इनकी खुशबू से पूरा किचन महक रहा था और साथ ही मैंने एक कड़क किस्म की इलायची वाली चाय बना ली। तो जी, नाश्ते के बाद मुझे एक जरूरी काम से बाजार जाना था। मेरे बेटे के लिए कुछ ट्राउजर्स और शर्ट्स लेने थे, क्योंकि गर्मियां आ गई हैं और बच्चों के कपड़े जल्दी छोटे हो जाते हैं या खेलते कूदते भी खराब हो जाते हैं और पुराने लगने लगते हैं। जब मैं बाहर निकली तो मौसम बहुत ही खूबसूरत हो चुका था। आंधी के बाद जो हल्की ठंडी हवा चल रही थी और बादल छाए हुए थे, तो इसने तो दिल ही खुश कर दिया। मौसम इतना सुहाना था कि बाजार में पैदल चलते हुए बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस जी, मैंने अच्छी क्वालिटी के ट्राउजर्स देखकर खरीद लिए। बच्चों के लिए कपड़े खरीदते हुए जो खुशी एक माँ को होती है उसका तो कोई मुतबादल है ही नहीं। यहाँ पर मैं अपनी एक प्यारी बहन के लिए जो अक्सर हालात से मायूस हो जाती हैं और जिन्हें लगता है कि घरदारी एक बोझ है, कुछ बहुत ही खास और मोटिवेशनल टिप्स शेयर करना चाहती हूँ। तो जी, सबसे पहले सुबह के वक्त अपने कामों की एक ज़हनी लिस्ट बना लिया करें। जब आपके ज़हन में वाज़िया होगा कि आज क्या-क्या करना है, तो आधी थकन वैसे ही खत्म हो जाती है। और सबसे ज़रूरी बात ये कि काम को कभी भी अपने सर पर सवार ना किया करें, बल्कि काम के दौरान हल्की आवाज़ में कोई तस्बीह या दुरूद शरीफ पढ़ती रहा करें। इससे काम में भी बरकत होती है और दिल को भी अजीब-सा सुकून मिलता है। और इसके अलावा घर की सफाई को सिर्फ एक ड्यूटी ना समझें, बल्कि ये सोचें कि आप अपने प्यारों के लिए एक खूबसूरत और पाकीज़ा माहौल बना रही हैं। जब नीयत इतनी खूबसूरत हो तो हर काम इबादत बन जाता है और इंसान खुशी-खुशी सब कुछ कर लेता है। जब मैं बाजार से घर आई तो अच्छे खासे काम मेरा इंतजार कर रहे थे। कपड़े जो कल धुले थे वो तार पर सूख चुके थे। उन्हें उतार कर लाउंज में रखा हुआ था और अब उनकी तह लगानी बाकी थी। सच्ची बात है, कपड़े धोना जितना बड़ा काम है, उनको समेट कर अलमारियों में रखना उससे भी बड़ा मार्का लगता है। लेकिन मैंने हिम्मत की, बिस्मिल्लाह पढ़ी और जबरदस्ती से सारे कपड़ों को समेटना शुरू किया। जी, तो अब आते हैं हमारी उन प्यारी बहनों की तरफ जो सिलाई कढ़ाई का शौक रखती हैं और अपने बच्चों के कपड़े खुद घर पर तैयार करती हैं। खास तौर पर न्यू बॉर्न बेबीज के जबले या फ्रॉक की जो पेटी होती है उसकी सिलाइयां बच्चों के जिस्म पर चुभती हैं और बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं। आज मैं आपको इसका एक बहुत ही आसान और जादुई हल बताती हूँ। जब भी आप छोटे बच्चों की पेटी या जबला सिलाई कर रही हों तो इसे हमेशा गुम सिलाई के साथ तैयार करें। और इसका तरीका ये है कि आप किसी भी बारीक या मुलायम लॉन के कपड़े की लाइनिंग का इस्तेमाल कर सकती हैं। जब आप लाइनिंग लगाकर पेटी को पलटेंगी तो सारी कच्ची सिलाइयां अंदर छुप जाएंगी और बाहर और अंदर दोनों तरफ से बिल्कुल नीट और क्लीन फिनिशिंग आएगी। तो बस जी, छोटे बच्चों के लिए ये तरीका सबसे बेहतरीन है, क्योंकि इनकी जिल्द बहुत नाजुक होती है। इस तरह का नीट और साफ सुथरा ड्रेस जब आप खुद अपने हाथों से तैयार करती हैं
تو اس کی لک بالکل ریڈی میڈ برانڈیڈ کپڑوں جیسی آتی ہے۔ اس پیٹی یا جھبلے کے ساتھ اگر آپ میچنگ کپڑے کی چھوٹی سی نکر بھی بنا لیں تو گرمیوں کے موسم میں یہ بچوں پر بہت ہی پیاری اور معصوم لگتی ہے۔ میں آپ کو بہت چھوٹے سائز میں سمجھا رہی ہوں کیونکہ صرف میں نے آپ کو سلائی کا طریقہ سکھانا ہے۔ جو مائیں اپنے بچوں کے لیے خود سلائی کرتی ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑا اچیومنٹ ہوتا ہے کہ ان کا بچہ ان کے ہاتھ کا سلا ہوا خوبصورت لباس پہنے۔ یہاں پر میں اپنی ان تمام بہنوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے 3 بہت ہی اہم اور وضاحتی ٹپس دینا چاہتی ہوں جو گھر بیٹھے کچھ نیا سیکھنا چاہتی ہیں یا سلائی میں مہارت حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ تو جی پہلی ٹپ یہ ہے کہ سلائی سیکھنے کے لیے کبھی بھی مہنگے کپڑے سے شروعات نہ کریں، ہمیشہ گھر میں پڑے ہوئے پرانے سوٹوں یا فالتو کپڑے کے ٹکڑوں پر پریکٹس کریں۔ اس سے آپ کا ہاتھ صاف ہوگا اور آپ کو نقصان کا ڈر بھی نہیں ہوگا۔ جب آپ کا اعتماد بحال ہو جائے تب نئے کپڑے پر ہاتھ ڈالیں۔ اس طرح آپ بغیر کسی دباؤ کے بہت جلدی اور صفائی سے سلائی سیکھ جائیں گی اور آپ کے اندر کا خوف ختم ہو جائے گا۔ دوسری ٹپ یہ ہے کہ سلائی میں سب سے زیادہ اہم چیز استری کا استعمال ہے۔ بہت سی خواتین سلائی کرتے ہوئے سستی کر جاتی ہیں اور کپڑے کو ساتھ ساتھ استری نہیں کرتی، جس کی وجہ سے سلائی میں وہ نفاست اور فنیشنگ نہیں آتی جو آنی چاہیے۔ آپ جب بھی کوئی گلا بنائیں، تیرے کی سلائی لگائیں یا پٹی موڑیں، اسے فوری طور پر استری سے اچھی طرح بٹھا لیں۔ استری کرنے سے کپڑے کی بٹھان صحیح بیٹھتی ہے اور سلائی بالکل سیدھی اور پروفیشنل لگتی ہے، جیسے کسی ماہر درزی نے سلی ہو۔ اور ایک اور بہت ہی اہم بات یہ کہ اپنے کام میں صبر اور مستقل مزاجی پیدا کریں۔ ہو سکتا ہے کہ پہلی بار جب آپ بچوں کا جبلہ یا پیٹی بنائیں تو وہ اتنی پرفیکٹ نہ بنے یا سلائی تھوڑی ٹیڑھی ہو جائے، تو اس سے دل چھوٹا کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ ہر ماہر انسان کبھی نہ کبھی اناڑی ہی ہوتا ہے اور غلطیوں سے ہی انسان سیکھتا ہے۔ آپ بار بار کوشش کریں، یوٹیوب سے ویڈیوز دیکھا کریں اور روزانہ آدھا گھنٹہ سلائی کو دیں۔ آپ دیکھیں گی کہ چند ہی دنوں میں آپ کے کام میں ایسی نفاست آئے گی کہ سب آپ کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائیں گے اور آپ خود کفیل بھی ہو جائیں گی۔ تو میری پیاری بہنوں، ایک اور بہت ہی اہم بات یہ کہ ہم خواتین اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جاتی ہیں، کبھی لائٹ جانے پر، کبھی مٹی اڑنے پر، تو کبھی کام کی زیادتی پر۔ لیکن اگر ہم اپنی سوچ کو مثبت کر لیں اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا سیکھ لیں تو ہماری زندگی کی آدھی پریشانیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ کام تو روز ہی ہونے ہیں، صفائی بھی روز ہونی ہے اور کھانا بھی روز بننا ہے۔ کیوں نہ ان کاموں کو رو رو کے کرنے کے بجائے مسکرا کر اور شکر گزاری کے ساتھ کیا جائے۔ تو بس جی یہی تھی میری آج کی گفتگو اور میری پیاری بہنوں کے لیے دل سے نکلی ہوئی پیاری پیاری مفید باتیں۔ زندگی بہت خوبصورت ہے، اسے ہنس کھیل کر اور اپنوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہوئے گزاریے۔ امید کرتی ہوں آج کی یہ ویڈیو اور باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں گی اور آپ کو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔